हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ है मोर आउ गोटे व्लॉग। यही व्लॉग रे मु कौन करुच्ची सेटा मु आपन देखी यहाँ जेहेतु मु मॉर्निंग रू स्टार्ट करती से आपन फर्स्ट रू मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोली विश कर दी। देन मुझे रेडी होना सीधा आउ टाइम पाइलिनी वीडियो बनाया सीधा आसी रास्तार बनाऊँगी। मु आज जाऊँगी जनक घर को गेस्ट बनिकी मोर जड़े कलिग से मतलब बहुत दिन इनवाइट कर आस 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 बोली मुझे भी आसपारी फ्री होगी जेहेतु छुट्टी थी दिवाली मु रूम रे बसती बस मुझे भाविली पढ़ाए तो मुझे पहुँची दीटा छोट छोट छुआ अच्छा पुओ गोटे सानटा गोटे झी अच्छी तो झी जे घरे नाला सी कटे जाइला ये है पुओ। अच्छा इसके साथ रोज खेलते हो क्या है इसका नाम क्या इसका भाई का नाम चिद्दू। अच्छा है ना बनाओ कुछ भी मुझे बना के खिलाओ कुछ भी। अच्छा ये पहुँचला मत से भाई नहीं आसते ये गोटे मंदिर जोटा कि से निजे बनाऊँच आउ यार अधा अधि कम चलती बस ठाकुर स्थापना कर ये आज छोट छोट छुआ मानक आम गाँव भी एमती हुए जमी खीरी बनई दिखती आज यहाँ बना होता अंकुर यहाँ आमर गोटे ट्रेडिशनल फूड तर जमती दही कांजी बना हुए से टाइप किसी आउ भात बाजरा मतलब जो चाउल बाजरा ये सब मिसामिशी होना एम सब बना हुए ताकू कहती अंकुर। देन से आसला लंच सारिकिना मु से भाउज सहित बहुत सारा कथबार्ता होगी देन से मैंने रेस्ट करने को गले मुझे भाउज को देखी से बहुत सुंदर डांस करते देन मु पलि आसली छात उपरक बुलाइए एत सुंदर नजारा चारिपटे पहाड़ ही पहाड़ मत एत बढ़िया लगुला आउे भावुली वर्षा होते केते बढ़िया लगुव आउ शीत दिन तो सकाळु सकाळु आहरी बढ़िया लगुव ये बहुत फांका जगह मस्त पवन चलता आउ मुझे ये ऊपर घरटा कम चलती जेहेतु से मैंने से तले रोचंती ऊपर घर कम चलती अंडर कंस्ट्रक्शन चलती पूरा घर तल फ्लोर से रहीकिना ऊपर दीटा फ्लोर बनाऊँच ये मुझे सब गपुली कि घर कम चलती आ घर एत सुंदर नजारा एत सुंदर जगार घरटा ये पाखापाखि एत सब घर ना कि नॉइज भी ना गाड़ी शोर शब्द किसी भी ना चारिपटे पहाड़ गछ ग्रीनरी ग्रीनरी एत बढ़िया पीसफुल एरिया से बहुत जेहेतु घर ना से पार्टी कहार एमती शुभा जाऊनी पूरा एकदम शोर शराबा बंद आउ पहाड़ पहाड़ देखिए तो मत फिल होता जमती माने पूरा एकदम पीसफुल एरिया ए नजर आउ कौन दरकार बास गोटे कप चा नहीं कि सकाळु पळे आसीबो एकदम एठी एते बढ़िया से माइंड फ्रेश हो ना केते भी टेंशन था जोटी मत यहाँ फिल हुए कि मु नेचर सहित से कनेक्टेड मु नेचर देखिले मत भारी पीस पीस फिल हुए देन मुझे तौक पलि आसला से भैया भाभी दीज जाक ये मजाक करते से भाभी आसी डाकुले आस डांस करिया बोली तो सी मत कही बहुत दिन आगे कि घुमर जो तांकर ट्रेडिशनल डांस मुझे तुमको देखेबी तो सी नाचुच्च मो गीतटा तो पकई पार्बि बिकज कॉपीराइट आसीज एत सुंदर से डांस कले देन बहुत समय डांस कले से वीडियो तो मुझे सब जाक पकईनी देन मुझे बाहर देखला बेलू ये सब छुआ खेलुले ये छोट छोट छुआ मैंने घर पाखे सब खेलुले देन मुझे गोटे नुआ शिखई देती कि आमर सेपटे पुओ कहती बोली पुओ पिला मैंने लड़का जी पुओ कहती बोली तो सी ये पुओ को डाकुले ए पुओ इधर आ तो एमती मजाक करते यहाँ आज जेहेतु दिवाली गोटे दो दिन पर अरेंजमेंट थाए गोवर्धन पूजा तो सेटा पूरा प्योरली गोबर रे ही बना होती माने ठाकुर को गोटे गोबर रे गोटे सेफ दिया हुए यहाँ बना हुए देन पूजा स्टार्ट हुए समस्ते फैमिली समस्ते आसती देन गोटे फैमिली पूजा से मैंने समस्ते आसिकिना अरेंजमेंट सेमती किसी न था बस गोटे फैमिली पूजा थाए समस्ते ये भी मो वीडियो रे भी अच्छी सबू केमती से मैंने गोवर्धन बनाती गोबर रे केमती सब पूजा हुए सबू किछि अच्छी आउ मुझे सबू एमती बुली बुलिकी बस घर बाहर देखुली
ଦେନ୍ ସେଇଠି ଆସିକି ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆସ ଯିବା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପୁରା ଏମିତି ଲଦାଖ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ତୁମକୁ ଲଦାଖ ନେଇକି ଯିବି ଚାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ସେଇଠି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଜାଗା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସବୁ ଥିଲା। ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ମାନେ ପୁରା ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମସ୍ତ ଭିୟୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଡ଼ି ବଜୁରୀ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି କାମ ଚାଲିଛି କ୍ରସର୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁ। ତ ତା'ର ସେଇ ଭିତରଟା ଚାଲିଥିଲା ତା'ର। ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଆସିକି ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିଥିଲେ ସଫା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ହେଲେ କି ଆମର ସବୁ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାଟା ବି ରାସ୍ତାରେ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେମିତି ସେ ଆଣ୍ଟି ବନାଉଛନ୍ତି ମାଟିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖଇରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଲିଆ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲିଆ ବି କୁହନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହୁଏ ସେଇଥିରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉନି ବିକଜ୍ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ଗୀତ ବକ୍ସ ବାଜୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତ ହିଁ ଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡରେ ବାଜୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଦେନ୍ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ବାଜିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାହା ଏଇ କରିକିନା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବନା ହୁଏ ମେ ବି ସେମିତି କିଛି କରିକିନା ଗୋଟେ ବନାଉଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମତଲବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମୁରୁଜରେ ସେଟାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହୁଏ ପୁରା। ଇଏ ହେଲା ବିଧାନର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଭାଇଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ, ଯେଉଁ ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ବିଧି, ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ବିଧାନ। ତ ସେ ଆଣିକି ଦେଖାଉଥିଲା ବୁଆ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି କି କେମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଆଙ୍କର ଅଛି କି ରାଜସ୍ଥାନୀ ରାଜପୁତ ମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କେଉଁଠି କେମିତି ହୁଏ। ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ପିଓର ରାଜପୁତ ରାଜସ୍ଥାନ MP ସେଇ ଏରିଆରେ ବେସିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ଘର ବାହାରେ ବନାନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫେମସ୍ ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ଡାଲ ବାଟି ଚୁର୍ମା, ତ ସେଇଟା ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ପାଇଁ କହିକି ଏମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ ତ ବନା ହେବ ସେଇ କହିକି ଆଣ୍ଟି ଭାବି ବଗେରା ବନାଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲାଗେ ବାଟିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ରହିକି ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ବନେ। ତ ତା ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଚାଚୀ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିକି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲଚର୍, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ତ ଆମର ଅଲଗା କଲଚର୍ ଅଲଗା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ତ ଅବଭିୟସ୍ କଥା ହିନ୍ଦୁ କଲଚର୍ ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣିକି ସିଏ ଯେଉଁ ଏରିଆର ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଇଥାଉ। ତ ଓଭରାଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୂଜା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ତାଙ୍କ କଲଚର୍। ତ ଓଭରାଲ୍ ତାଙ୍କର ପୂଜାଟା କିଛି ଥିଲା ଏମିତି। ଠାକୁର ତ ସେଇ ଆମର ବି ସେଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହୁଏ, ଏଇଠି ଯାହାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ମାନିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ପୂଜା ସେଇଆ, ଖାଲି ୱେଟା ଅଲଗା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ବି ମନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମନରେ ଡାକୁଛୁ। ଠାକୁର ସେଇଆ, ଖାଲି ପୂଜା କରିବାର ୱେ ହିଁ ଯାହା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଯେହେତୁ ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବି ମୋତେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ଖାଇବା, ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଗରମ ବାଟି ଡାଲ ବାଟି ଚୁର୍ମା ତ ମୁଁ ନେଇକି ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆରାମସେ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।